Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reski Rajiba, dan kali ini kita akan bahas materi mengenai bahasa pemrograman Java. Nah, Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling mudah untuk dipelajari bagi pemula yang ingin belajar ngoding. Dan saat ini pun di tahun 2020, bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman yang paling besar dan paling banyak digunakan oleh developer di dunia. Sejarah Java dimulai pada tahun 1991. James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Norton ditawari untuk membuat proyek bernama Platform Smart Advantage oleh perusahaan mereka, yaitu Sun Microsystem. Nah, saat itu James dan kawan-kawan mengaku siap untuk membuat proyek tersebut. Kemudian perusahaan mereka, Sun Microsystem, bertanya, apakah ingin menggunakan aplikasi bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman C++ yang sudah dimiliki oleh Sun Microsystem saja. Nah, kemudian tawaran itu ditolak oleh Patrick dan kawan-kawan karena berdalih lebih baik membuat bahasa pemrograman sendiri agar lebih mudah. Nah, perusahaan pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian James dan kawan-kawan masuk ke Stealth Project. Setelah mereka bekerja, nama proyeknya berubah menjadi Green Project dan berjalan sampai tahun 1992. Nah, pada tahun itu, akhirnya mereka berhasil membuat sebuah bahasa pemrograman baru yang bisa lebih fleksibel daripada C++. Mereka pun membuat website, browser, set-top box sebagai portofolio dari pengaplikasian dari bahasa pemrograman yang baru mereka buat. Nah, pada tahun 1994, perusahaan mereka bersama James dan kawan-kawan berniat untuk merilis bahasa pemrograman baru tersebut agar bisa digunakan oleh banyak developer untuk membuat sebuah program atau aplikasi. Namun pada saat itu, mereka dipusingkan dengan pilihan nama seperti Green, Oak, dan lain-lain. Nah, nama untuk bahasa pemrograman baru pun belum ditemukan. Pada saat mereka sedang mengobrol, ada seseorang yang sedang minum kopi dari Jawa. Tercetuslah pertanyaan, kenapa namanya tidak Java saja? Dan ternyata disetujui oleh mereka dan menggunakan logo secangkir kopi dalam aplikasi. Adapun kelebihan dari bahasa pemrograman Java, satu, mudah untuk dikembangkan. Yang kedua, sifatnya multi-platform. Yang ketiga, memiliki kemudahan dalam menyusun sebuah script. Yang keempat, apabila programmer berorientasi pada usability, maka Java sangat mendukung. Dan yang kelima, bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek. Yang terakhir ada dinamis. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Java yaitu penggunaan memori yang cukup tinggi dan ada mudah didekompilasi, yaitu pengambilan source code yang dapat dengan mudah diambil dan juga dibajak oleh orang lain, sehingga memunculkan banyak hack dan juga pengopian dari aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java tersebut. Untuk membangun aplikasi menggunakan Java, para programmer umumnya menggunakan IDE atau Integrated Development Environment, yaitu software yang bisa membantu programmer untuk membuat aplikasi. Nah, jadi sederhananya IDE itu tempat untuk menulis baris-baris kode. IDE baru bisa digunakan dengan baik jika kita sudah menginstal dan mengkonfigurasi JDK pada komputer atau laptop. Beberapa IDE seperti NetBeans, Eclipse, dan Intel IDE cukup terkenal oleh para developer. Untuk memulai perjalanan kita dalam Java, mau tak mau kita harus menguasai sebuah hal yang tidak praktis saat pertama kali bertemu dengan Java. Tidak seperti bahasa pemrograman lain yang sederhana untuk memulai Hello World, tapi di Java, Anda harus membuat terlebih dahulu sebuah class dan membuat sebuah metode yang merupakan metode utama dari kode program. Nah, metode utama yang akan dieksekusi dinamakan metode main. Nah, metode tersebut wajib ada di saat kode program yang kita bangun menggunakan Java. Dikarenakan Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berparadigma berorientasi objek. Nah, kita harus mulai membiasakan diri dengan istilah seperti inherit change, attribute, instantiate, inherit. Pertama, kita harus download dulu aplikasi Java, agree and start free download. Kemudian tunggu hingga proses install selesai, install. Dan di sini kita harus menunggu
Jika sudah selesai, kita bisa langsung membuka aplikasi Java untuk memulai pemrograman dan berakhir. So you can go up here to this icon or up to the file menu and choose new project. We're going to make a Java project, which is a Java application. Choose next. I'm going to call this Hello World, no spaces and capital on each word. So H has a capital and W has a capital. That's the convention that we use. I'm putting this in a folder for myself for this year's school files. There's my course name. Orientation is the unit I'm working on. This is activity 1. You can see that the project folder, it makes a special folder called Hello World with the same name as this project. I'm also going to create a main class here. The reason I do that is so that this is a complete application all on its own, not just a part that I'm going to plug into another application. Also, let me just expand the projects list over here. Here's my Hello World project. It has one package, the Hello World package, and it has one file, the hello world.java file. So I'm going to work on that Java file over here. NetBeans automatically creates all of this template stuff for you. The place to put a license, the name of the package, some stuff about the application right here. So we're going to print Hello World on the screen, I guess we'll say. We'll print it to the console. This is me, so you type my own name there. Here is the beginning of the actual class now. So this is what the file is for. The Java file hello world.java contains the class hello world. And between these braces here and this other closing one here, this is the class that this file is for. Now inside of that class we have one method, the main method. And inside of a Java file, the main method is the one that is run to begin the whole process of running an application. This documentation stuff was put here automatically. We have a parameter called args. You can see it's right down here. The command line arguments, these are unused in this application, so I'll just fill that in right there. Here is the main method beginning brace, and there's a closing brace down there that finishes it off. And in here, this is the meat of the application. This is the stuff that we want to actually have happen. There's only one thing that we want, capital S on system.out in lowercase. That is a print stream. That's the console output. System.out.println is the method that we want. You can see it can print a lot of different kinds of things. Open a bracket. The one kind of thing I want is a string. I want a specific string, so I'm going to put it in double quotes. Hello world. Okay, and you can see now a bunch of stuff is filled in automatically. I have an extra ending quote, I have the ending bracket and a semicolon all filled in automatically for me. Java is case sensitive, so you have to have a capital S at the beginning. You can't put a capital P on println. Inside of the string, of course, you can do whatever you want. But all of the other stuff, these blue words that are keywords, they're all case sensitive, so you can't mix capitals and lowercase letters wherever you want to. Okay, so I finished typing out my application. I'm ready to run it. So when I hit this blue play button up here, or you can go to the menus, or you can, on the keyboard, I forget, F6 it looks like. Down here, it opens the output console window for you in another little frame. Let me just make that a little bigger. It runs it. Here's the output of the program to the console, to system.out, to that print stream. And it says that it's all finished and it was successful. No errors. If you were to make an error, for example, let's say you put a capital P on println, it underlined that in red, and it also gave me a little warning over here. Cannot find symbol. It can't find that method. It doesn't know what capital P println is. So that's a hint that you've done something incorrectly. Okay, so we have a successful program. If you change what's in this string, for example, if I take out that comma, then when you rerun the program, it recompiles it, and then it runs it and interprets it again, and this time there's no comma in that string. And that is your first program.